An bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ foli daminɛ ni Zantigila dugutigiya foli ye. Yan'an ka don an y'an jɔ dugutigi yɛrɛ fɛ yen nɔ. A ye dugawu k'an ye. An taara an kalifa a la. A ye dugawu k'an ye ka bilasirali k'an ye. Donc a ka kan kɛnɛ kan yan an k'a fo. A n'a ka conseiller fɛn fɛn bɛ yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo. Olu ka foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Zantigila diinɛ ɲɛmɔgɔw fo. Ka an ka école directeur ani CGC président minnu bɔra an b'olu fana fo. Zantigila Asako a médecin chef ni a ka président du conseil d'administration o fana bɔra u ye dantigɛli kɛ an bɛ foli lase u ma. Ka foli lase an balimakɛ Jakite ma. Jakite min ye yɛrɛwolo coordinateur ye Zantigila yan nɔ. Ale min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri y'a to an ye bi sɔrɔ an b'ale fo. Jakite ka foli kɔfɛ ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn durula tɛ i tɔrɔn fila bɛ duguma. Sababu dɔ de y'an lase yan. An ka ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ o ye an balimamuso directeur bɔra k'a fɔ sisan an balimamuso fila minnu ye école kɛ yan. N'u taara ka taa Bamakɔ sigida 6nan na ka taa don yɛrɛwolo début sur les remparts la yen nɔ. K'a bɔ yen nɔ k'a yira k'a fɔ yɛrɛwolo ko ye fɛn min ye a tɛ se ka da olu ka o ma u bɛ na n'a ye f'u bɔdugu la yan nɔ. An b'an balimamuso filaw fo. Olu fɔlen kɔfɛ u bɛ commune 6 coordination min fana na ye ale coordinateur n'o ye Pape Ɲame an b'ale fana fo ale fana ka girinkajɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ an b'ale fana fo. O foli kɔfɛ Dantigila lamini dugu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yan nɔ ka dɛmɛ kɔrɔkɔrɔ la ka taa fo Marakakungo la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ foli lase olu bɛɛ lajɛlen ma. Donc olu bɛɛ lajɛlen fana foli kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen na belebele lase an ka finitigilakaw ma minnu b'an to la yan nɔ n'o y'an ka gendarme ye n'o y'an ka lakɛnɛbagaw ye an b'u fo ka tila ka fɔ an ka tɛgɛrɛ belebeleba fɔ olu ye na. O foli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne bɛ dakurunya damadɔ dɔrɔn de fɔ Zantigilakaw ye yan dɔrɔn. Foli tɛ ban a y'an kunbɛn a y'an bonya vraiment Ala b'aw bonya. An bɛ wagati min na ko bi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama. An bɛ wagati min na ko sisan bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ jamana bɛ tagabolo min kan an bɛɛ b'a dɔn. An bɛ nin mɛn kalo min na n'i y'a jateminɛ a tile 11 ka taa bila tile 12 la. Mɔgɔ jugu dɔw y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ dankari kɛ an ka fanga la an bɛɛ lajɛlen bɔra a fila la. Donc k'u bɛ coup d'état kɛ. Laɲini ye mun ye ka jamana lasegin kɔ. Laɲini ye mun ye ka jamana kɛ Faransi sago ye. An b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na u bɛ se ka u tenter i n'a fɔ u bɛ k'a kɛ cogoya min na mais an b'a dɔn an bangebagaw ka dugawu n'u ka bilasirali la k'a fɔ ko se tɛna k'an na. Nin baara minnu bɛ sen na an nana Zantigila yan bi k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ. Bɛɛ ka kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. U bɛ nin baara ninnu na depuis Asimi ninnu nana fanga la cogoya min na depuis Asimi ninnu nana fanga la don min na u bɛ nin baara in de la. N'i ye CEDEAO mɔgɔw ka embargo jateminɛ ka a lajɛ minnu bɛ a lajɛ ka ni Moritani bila ɲɔgɔn na olu n'a ɲɔgɔnna caman u b'a fɛ jamana in ka bi a sensabara de kɔnɔ. Donc anw y'a yira yɛrɛwolo taabolo kɔnɔna la k'a fɔ an tɛna se ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu wulilen don k'u jɔ an ye bi k'a fɔ an t'u to mɔgɔ si sago la. An bɛ wuli k'an jɔ su an bɛ wuli k'an jɔ tile n'a wulila don o don an ka wuli. O de kama an ka commandant chef a b'a fɔ n'i ye diɲɛ yɛrɛ jateminɛ an b'a daminɛ an bɛ Russie min kɔ n'i y'a ye Russie kɔgɔra ka se bi ma bi parce que Russie peuple de wulila ka kɛ armée ye k'i fanga ka armée kan k'i jɔ Russie kɔfɛ. Donc an ka commandant chef n'o ye Adama Ben Jara ye an b'a fo o la hakilina minnu b'a la a kɛlen don k'o wulikajɔ min kɛ k'o don yɛrɛwolo kɔnɔna la ni Ala sɔnna ma o wulikajɔ o de fana bila sen kan o ye mun ye k'a fɔ ko yɛrɛwolo tɔnden min bɛ k'a daminɛ Kayi fo ka taa Hagelhop k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ milicien ye. Milicien ye mun ye? Milicien ye fasoden min b'i jɔ i n'a fɔ ko armée b'i jɔ cogo min na n'a tigɛra da o da la an bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka faso kunbabɔ. Donc an b'o baara de la il faut que mɔgɔw ko o de dɔn. Russie kɛra Russie ye k'a sababu k'o de ye parce que u ka ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen n'o ye Trotsky ye. Léon Trotsky ale de ye Russie organisé ka armée rouge créer. Donc yɛrɛwolo fana kɔnɔna la an b'o baaraw de la mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ o baara de wulilen don. Tɔnden fɛn fɛn bɛ yɛrɛwolo kɔnɔ bɛɛ k'i yɛrɛ filɛ miliciens les miliciens du peuple an b'o baara de la ni Ala sɔnna ma o kunkan fɔlɔ
o milice créeli ni ala sona matrado do amno o baraw damne ka ira malewna maliko na ka ira malewna maliko ka fo ira wolo tonde an joleno an wuli keleno kan jo kan ke miliciens les miliciens du peuple pour défendre vraiment cette patrie là pour défendre nos forces de l'ordre donc balo jelen go combien o baraw de besena ka bela jelen wele o la tratado no e kalo klem wani nanye boulevard de l'Anise Francisca anga bo anga ira ka fo Mali jeune be wulne le ki jo ki reke pintigi la kawe les paramilitaires ki reke pintigi la kawe pour que la jamana indéfend donc au baraw de sena ambe foli di bela jelema ka yera wuro bogo fem be akufo me mata afo bogo fem ndi ba to ka do yera wuro la ni kofe zantigila yano bela jelenga se jekteba aka wuli ka jona ka chesri amba fo oula ka pour ensuite ensemble debout sur les remparts